Kuya's 19th birthday. Kaya yan, dito kami sa Nature's Plate, San Pablo Ultimart. Yan, tampakit muna while waiting for our food. Yan, syempre, ramen deny namin kasi Japanese resto, diba? Ayan yung mga sample food nila. Affordable naman guys, kayang-kaya nyo yan. And of course, ma-enjoy nila dito. Kasi kumpleto. May rice din kung gusto nyo mag-rice. May mga pizza din sila. Basta madami. And of course, meron din ditong pasyalan. Yan, pwede sila maglaro. Hindi sila maiinip. Tapos meron din ditong kainan. Meron din grocery stores. Yan. Meron din kung ano mang gusto nyong bilhin. May mga drugstores din. Yan. Kompleto as in dito sa San Pablo Ultimart Shopping Mall. May enjoy nyo guys. Yan. Tamang pa-cute lang kasi tapos na kami. Bye!